Pozdrav ekipa, 24.5. idem za Vrbovec. U Vrbovcu u organizaciji Auto Kluba Vrbovec se održava 6. Staje show. Bio sam prije 2-3 godine na jednom, nismo baš imali neko sreće s vremenom. Nije baš da je padalo, ali nije bilo niti pretjerano lijepo. Znači vani je sunčano, pa se nadam da budu ove godine imali sreće i da bude im vrijeme poslužilo, a vjerujem da šašave ekipe neće nedostajati. Ništa, ekipa, krenimo.